নমস্কাৰ বন্ধুগলা মোলা নতুন ভিডিঅ'নি আপোনাক স্বাগতম জানালে মই লাগ গুৱাহাটী যাব লাগছে সকাল 6:30 বাজি যাইলো দিয়া মই লা পেলে বন্ধুগলা ঝালুকবাড়ি ফ্লাইওভারা কি সুন্দর দৃশ্য দেখছে এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে ঝালুকবাড়িরে তো ঝালুকবাড়ি লগত মই আপনাকে দেখাব লাগিছে একদম ভাঙাঘর পর্যন্ত যাব রে এই থাক बहुत सुंदर लगे हेरिके और दिन बहुत सुंदर हो एकदम साफाके और ट्राफिक जाम पाली गई तो लाहे लाहे जाबा लगला ঝালুকবাড়ি लगन बहुत ट्राफिक जाम है और ट्रेन যাব লাগছে सुंदर के पैसेंजर ट्रेन दे राजधानी ट्रेन हो दे सुंदर के যাব লাগছে ट्रेन और महिला पाले बंधुगला आदाबाड़ी इटा मानकासुर सिंहमारी गाड़ीगला डे सुपार गला देन स्टेशन और मैं पाले मालिगाँव भात खाबाके खूब भाला एदाने मा मनीषा होटेल आछे खूब सुंदर के खावाय और इटा मैं पाले नीलाचल फ्लाइओभार इटा पुराना फ्लाइओभार और मैं आपनाक देखा नतुन फ्लाइओभार इटा नतुन फ्लाइओभार इटा नीलाचल नतुन फ्लाइओभार इटा कामाख्या मंदिर तलबाय जासिगा कामाख्या मंदिर गेटा मैं आपनाक देखा नापा लागছে मा कामाख्या मंदिर थाकाराय नीलाचल पहाड़ ओई नीलाचल पहाड़नी जेतु साधुगला आछे सब तंत्र मंत्र उदानी हिकी आरोकि नीलाचल पहाड़नी थाका कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठर भितरत उदय एग्रा सर्वश्रेष्ठ मा कामाख्या मंदिर उदा जनाय खाली भारतला मनसाय नहय बांग्लादेशाय नहय विश्वला मान ए नीलाचल कामाख्या मंदिरनि आरो बंधुगला महिला कामाख्याला अपोजिट दे एग्रा रास्ता आछे भूतनाथ कय ओई भूतनाथ दे महिला जाबोगा एकदम भाঙা घर मैं इदिया किदिया नाजाबो पल्टन बाजार होया नाजाबो फिंची बाजार होया नाजाबो मैं एकदम शर्टकाट रास्ता दिए जाबोगा देखा पाए तारका पहाड़ कय देखছে तारका राक्षस राजा इदाने থাকিবনে এই পাহাড়গুলানি गुवाहाटी टाउन दाना बहुत माहित्य कथा আছে इदाला तारका राजारा देवताक লাগে खूब अत्याचार করবেনদা ওই अत्याचार করে জনে দেবতাগুলা তারপরে কি কি ডাকাছে বশিষ্ঠ মুনিকে ওই বশিষ্ঠ মুনি তারপরে ওকে যজ্ঞ করিয়া ধ্যান করিয়া ওকে মারছে তারপরে तारका राजाके इदानी खूब सुंदर के बशिष्ठ मंदिरों आछे मोला एग्रा दूसरा भिडिओ आछे आपनि एग्ला चाबा पाबो बशिष्ठ मंदिर तारका पहाड़ते आछे सुंदर के बानाय थैसे और महिला जाब लागছে बंधुगला विष्णुपुर फाटाशिल साराभाटी इटा मैं बारालै और अल्प परे मैं पुलिस रिजार्भराय पाबो एटा मैं पाले बंधुगला पुलिस रिजार्भ और मैं पंची जालिगा भाঙা घर फ्लाइओभार इदानी नाम बोलाबो मगे ए फ्लाइओभार तलते फाइनाली मैं बंधुगला हाय पाले भाঙা घर फ्लाइओभार हेरी बाय स्मार्ट बाजार आछे आगे बिग बाजार होगन एला स्मार्ट बाजार होय आछे सुंदर सुंदर सब्जी चा इनका बरेছে धनिया कला बा इला किमान करी कांदा ओ 120 दर्जन इतो दर्जन कय ना 120 মানে ধুনিয়া ধুনিয়া কলা পাওয়া যায় দে কি কলা কয় দাদা হ্যাঁ অমৃত সাগর ও এটা অমৃত সাগর কলা বলে বিরাট সুন্দর রে টেস্টি হবে এটা আরে বলে আম সুজি ওলাইছে চাহকে প্লাম বহুত ফল লাগে এই সুগম বাগারা খাব লাগবো এটা বলে এগ্রা 20 টাকা तो भोक लगे मोके देगरा खावा लगबो टेस्टी मान गाड़ी 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 संगे के खार गाड़ी मानगले बेरो दिसे के मानगले पार हो लगता रास्ता गाड़ीले जाम होसिगे तो जाम तो सार से एला जाबा लागছে से कोसा गाड़ी दा एक लानते 4-5 का गाड़ी जाए 11 लान गई एक बार 10टा 12टा 15टा के गाड़ी जाए इधर हेलो गुवाहाटी मेट्रो सिटी तो बंधुगला मगे होटेल खुजिब लगे राति राति थकिब लगे तारपरे मैं आपनाक लगे देखाबो गुवाहाटी टाउन तो बंधुगला एगरा होटेल खुजिए पालाम हे होटेल निउ गंगा एकदम फ्लाइओभार कांडाते इदानी थकिब लगे कि रकम दाम आगे भितर जाए चाब लगे
এই দে হোটেলে যাওয়া রাস্তা আর এটা নিয়ে রেস্টুরেন্টও আছে হোটেলকে এটা রুম 1600 টাকা ভাড়া পার নাইট আর এদিকে টিভি আছে ইসি আছে রুম এই বন্ধুগুলো ইসি আছে সুন্দর কি ঠান্ডা হাওয়া খাওয়া পায় আর বেড একে ডাবল বেড একে সুন্দরকে আলমারি আছে আর এই হোটেল লাগান সুন্দরকে ভিউরে দেখা পায় মই দেখাও লাগছে আপনাকে পুরো ভাঙা ঘর ভিউরা সুন্দরকে দেখা পায় এইটা চাও বন্ধুগুলো বিরাট সুন্দরকে ভিউগুলো দেখা পায় দেখছে এই ডেঙ্গে ব্রিজ উপরে দেখা ও মেডিকেল হসপিটালে যাব পায় জিএমসি নি যাব পায় ও জিএমসি ক্যান্সার হসপিটালে দেখা পায় ও ক্যান্সারা আর এইটা টাওয়ার টিভি টাওয়ার বহুত সুন্দরকে দেখা পায় আর ওটা নেম কেয়ার হসপিটাল ও সুন্দরকে তো বন্ধুগুলো মই গুৱাহাটীনি জিগাৰ কাৰণে আহিছে যে এপ'লো হস্পিটেল নি তো যিগুলো টেষ্ট কৰিব দিছে এগুলো সব রিপোর্টগুলো পালে আর ডক্টর আগে ফোন কৰি মই এপাৰ্টমেণ্টত নিলে কয় এপাৰ্টমেণ্ট নিব নালাগে কয় তো আহিলেই হ'ল 9টা বজাত 9:30 বজাত ফোন কৰিলে মই ডক্টর আগে কাল পেলাই যাব তো বন্ধুগুলো রাস্তাটা পার হবা চালে এটা এবার ব্রিজতে দিয়েছে ওটা লিফট দিয়ে যাওয়াকে পায় সুন্দরকে আপনার যদি তো খুব ডাক নালাগে আলসা লাগে কয় তাহলে লিফট দিয়ে যাব পায় সেই রেগে লিফট আছে ওই যে এই লিফট দিয়ে আহিব পায় এই লিফট দিয়ে এরেলা রাস্তাটা পার হব বুঝে এটা স্যার নাহলে রাস্তাটা বেড়ে বেড়ে পার হব অসুবিধা হয় না ব্রিজ দিয়ে উঠি করে ভালো হয় এই রে স্যার কেঙ্কা গাড়ি রাস্তাটা ভিউ দিচ্ছে কেঙ্কা আর এই ভাই স্যার কেঙ্কা দেখতে পাচ্ছি এই সব আর কিলার ভিউ কত গাড়ি